Bismillahirrahmanirrahim. Alors on continue toujours dans la fiche de TD numéro 2. Alors on va continuer aujourd'hui, on va voir l'exercice 3. Alors on va lire ensemble. Dans un réacteur de volume 10 litres, on fait le vide et on introduit 0,5 mol de H2 et 0,5 mol de I2 qui réagissent à 448 degrés Celsius. À cette température, on a la constante Kc qui est égale à 50. Alors la constante Kc, c'est la constante qui dépend des concentrations. Alors il s'établit l'équilibre homogène gazeux suivant. Alors on a 1 mol de H2 à l'état gazeux plus 1 mol de I2 à l'état gazeux. Ça va nous donner 2 mol de HI à l'état gazeux. Alors les questions, calculer la variance de ce système. Deuxième question, calculer la constante Kp à la température 448 degrés Celsius. Alors on voit dans l'exercice qu'on a Kc. Donc là, il vous demande Kp, d'accord, qui dépend des pressions partielles, ce qu'on a vu dans le cours. Alors troisième question, quelle est la pression totale dans le réacteur? Alors on travaille que la réaction ou bien cet équilibre est fait dans un réacteur. Alors le réacteur, il a un volume qui est constant de 10 litres et là, il vous dit on fait le vide. D'accord? On fait le vide parce que nous avons la pression les constituants les réactifs et les produits. Alors, quatrième question, combien reste-t-il de moles d'iode n'ayant pas réagi à l'équilibre? Alors là, on remarque que la réaction, c'est un équilibre, mais il reste encore de nombre de moles de I2 et de l'hydrogène qui n'a pas réagi complètement. Donc, ce n'est pas une réaction complète, d'accord? Donc, à un certain temps d'équilibre, il nous reste encore de l'iode, il nous reste encore de l'hydrogène. Donc, la question là, combien il reste de moles d'iode qui n'ont pas réagi? Alors, dernière question, cinquième. Quelle est la pression partielle de chaque constituant dans le mélange à l'équilibre? Donc, à l'équilibre, bien sûr, on a les trois constituants, les réactifs et les produits. Il vous demande de calculer la pression partielle de chaque constituant. Alors, on passe à la correction. Alors, la correction, on va commencer par la première question. Il vous demande de calculer la variance du système. Alors, la variance du système, je vais le cours. D'accord? On est dit comme voir le cours. Je vais la variance, on dit une méthode. Je vais vous laisser à revenir le cours. Je l'ai fait exprès. Donc, la variance, soit elle est égale à n moins r plus 2 moins j, soit elle est égale à n moins r plus 1 moins j. Donc, la différence, c'est plus 2 ou plus 1. On a 2. D'accord? زوج من هادو. Donc حنا في لو كا تاعنا هنايا راح نلقاو بلي لا فاريونس تاعنا سي لا دوزيام فاريونس. Donc la variance عندنا c'est n moins r plus 1 moins j. Donc رجعوا للكور, vous allez comprendre pourquoi j'ai choisi. Je l'ai fait exprès, ما حبيتش نقولها لكم باش نخليكم ترجعوا للكور. Donc راح نديروا قلت لكم المره فاتت je l'ai répété plusieurs fois dans la dernière séquence تاع le cours. قلت لكم بلي باش نحسب la variance عندي deux moyens, d'accord? Donc deux équations, donc soit les fiha plus 2, soit fiha plus 1. Donc elle dépend de quelque chose. Donc dans le cas c'est la deuxième variance. Alors on voit que la variance fiha ثلاث مجاهيل. Alors ثلاث مجاهيل عندنا c'est n ou r ou j. Alors راح نشوفوا بالواحد. n هذا يمثل le nombre des constituants, c'est-à-dire combien de constituants عندنا في la réaction. Alors les constituants هنايا c'est المكونات اللي عندنا في la réaction تاعنا. Donc نشوف بلي عندي مكونين, deux constituants في les réactifs ou constituant واحد في les produits. Donc en fait عندي ثلاثة, d'accord? Donc عندي HI, عندي I2 وعندي H2. Donc n يساوي 3, d'accord? Alors R هذا يمثل ماذا؟ R هذا soit il est égal à 2 soit il est égal à 1. هنا ثاني غادي نخليكم بالعاني ترجعوا le cours. Donc soit il est égal à R égal à 2 كي تكون عندنا la réaction en phase gazeuse. Donc R يساوي الواحد كي يكون عندنا un mélange. Voilà. كي يكون عندنا mélange معناتها phase solide مع gaz, solide مع liquide, gaz مع liquide, etc. Donc كي يكون عندنا كامل la phase تاعنا c'est une phase gazeuse معناتها كامل les réactifs ou les produits ils sont à l'état gazeux, هذا الR يساوي 2. D'accord? Et il reste le J هذا, le J يمثل ماذا؟ يمثل le nombre de phases. شحال عندنا من phase. Alors les phases هنا اللي نهضروا عليهم c'est les phases, c'est l'état physique de matière, الحالة الفيزيائية للمادة. Donc chaque حالة فيزيائية للمادة نحنا نسموها une phase. Donc كي تكون gaz هذه c'est une phase. كي تكون solide c'est une phase. كي تكون liquide c'est une phase. Alors juste كي تكون مثلا هنا كيما لو كا تاعنا تاع التمرين هذا. هنا التمرين تاعنا نشوف بلي H2 à l'état gazeux, I2 à l'état gazeux ou HI اللي هو le produit
à l'état gazeux. معناتها les réactifs ou le produit كامل راهم à l'état gazeux. Donc c'est comme si عندي une phase وحده. D'accord? Donc J يساوي الواحد. الآن إذا كانوا les réactifs تاوعي كامل à l'état liquide. La même chose. Les réactifs à l'état liquide ou les produits à l'état liquide. عندي une phase وحده. J يساوي واحد. Une phase liquide. الآن كي تكون لا فاز سوليد هنا الاختلاف. كي تكون لا فاز سوليد شاك كونستيتيون نعتبره اون فاز وحده. علاش؟ باسكو في الغاز ولا في الليكيد كيكون عندنا بليزيور كيما هنا H2 مع E2 مع HE كامل لي سون ا ليتا غازول كي يكونوا ميلونجي مع بعض يعطونا اون فاز وحده. نقولوا هاد لا فاز لي فاز غازوز. راكم تشوفوا مثلا نعطيكم غير اكزومبل باش تفهموني. الهواء اللي رانا نتنفسوه واش فيه؟ C'est un mélange gazeux. فيه l'hydrogène, l'oxygène, l'azote, l'argon, le CO2, l'hydrogène. فيه بزاف لي كونستيتيون. مي حنايا كي ما نشوفوش نقولوا بلي سي اون سول فاز وحده. داكور ما كاش بليزيور فاز. نشوفوه كحاله وحده كاع مع بعض. باغ كونطخ السوليد لا. السوليد كي تحط مثلا جو سي با اون بيير مع جو سي با بلاستيك باغ اكزومبل ولا ما يقدروش يندمجوا مع بعضياتهم. دونك شاك سوليد حنا نعتبروا اون فاز. وعطيتكم ليكزامبل هذا في لو كور. دونك فقط الاختلاف كيكون في السوليد. في السوليد شاك كونستيتيون مثلا الا كان عندنا مثلا اكزامبل H2 سوليد و E2 سوليد نعتبروا دو فاز. داكوغ كل وحده اون فاز وحده. دونك هنا لو كا تاعنا تاع ليكزارسيس كامل اي سون ا ليتا غازو. دونك عندنا فاز وحده. دونك جي يساوي الواحد. دونك نعوض ان يساوي 3 داكوغ ار يساوي 2 وجي تاعنا يساوي 1. دونك راح نلقى لا فاريونس تاعي اللي ايغال 1. دونك نقولوا ان سيستيم مونوفاريون. سي ان سيستيم كي فاري qui dépend d'une seule variante. Hein. D'accord? فقط. Alors كي نلقاو V يساوي 2 la variance égale à 2 نقولوا un système divariant. كي نلقاو la variance يساوي 3 un système divariant. معناتها كاين 3 variances يتحكمونا في l'équilibre تاعنا. دونك هنايا عندنا une seule variance une seule variété ولا une variance اللي تحكم لنا automatiquement في l'équilibre تاعنا. Alors deuxième question, il vous demande de calculer la constante Kp du système. Alors حنا في لو كور مانيش متاكده لا عطيتها لكم. هذه Kp يساوي Kc fois RT à la puissance delta n. Donc هذه Kp c'est la constante شفناها حنا في لو كور qui va dépendre bien sûr des pressions partielles. و Kc هذه قلنا c'est la constante qui dépend des concentrations. D'accord? و R و T راها ما باينه. R c'est la constante des gaz parfaits. T bien sûr c'est la température en Kelvin. و delta n يمثل ماذا؟ يساوي تمثل la somme des nombres de moles des produits. Hein, d'accord? عدد المولات تاع les produits moins la somme des nombres de moles des réactifs. Hein, ناقص عدد المولات تاع لي رياكتيف تاعنا. الوغ هنايا انايا ما درت لكم اون ميثود باش نخرج لكم هذه باش نديمونطريها لكم. من نتوما الا كان عندكم في اكزرسيس في اكزامان عطيتكم انا كاسي عوضوا لي ديريكتومون هذه ديروا لي كابي يساوي كاسي فوا ار تي على بيسونس دلتا ان. حسبوا دلتا ان تاعكم وخرجوا لي كابي تاعي. مي هنا انا درت لكم لا ديمونستراسيون فقط باش نديمونطري لكم هاد لا ريلاسيون. Alors, Kp تاعنا حنايا شفنا في لو كور c'est quoi? C'est le rapport تاع les pressions partielles. Hein, d'accord? لا تعقلوا c'est le quotient. Hein, le quotient c'est quoi? C'est le rapport des pressions partielles. Bien sûr, qui نكون à l'état gazeux, bien sûr, عندي des pressions partielles. Alors, هذاك le quotient qui تكون عندي un équilibre, hein, كيما هذا دلتا جي ستاندار يساوي صفر. دونك هذاك le quotient Q هو عبارة على la constante à l'équilibre اللي سميناها Kp. دونك تمثل ماذا؟ تمثل la pression partielle تاع le produit, bien sûr, à la puissance de nombre de moles, hein, sans oublier les coefficients stoichiométriques ou là le nombre de moles, d'accord, عدد المولات. Alors la pression partielle de HI au carré, d'accord, علاش parce qu'on a deux moles de HI. Alors la pression partielle de H2 fois la pression partielle de I2. Ok? Alors الآن واش درت أنا j'ai considéré c'est comme si les produits et les réactifs تاوعي sont des gaz parfaits. Alors واش درت عوضت هاد la pression partielle par nRT sur V. Donc عطاتني le nombre de moles de HI sur le volume fois RT, bien sûr le tout au carré. Alors, la pression partielle de H2 est le nombre de moles de H2 sur le volume fois RT, fois la pression partielle de I2, il y a le nombre de moles de I2 sur le volume fois RT. Alors, هنا راح نشوف automatiquement le nombre de moles par le volume يمثل ماذا؟ يمثل la concentration. Donc, vous allez me dire هنايا علاش أستاذة ما كتبناش هنا le volume مثلا تاع HI, هنا le volume تاع I2, هنا le volume تاع H2. Non, le volume اللي نهضروا عليه c'est le volume total. Pourquoi? Parce que قلنا نعاودوا نرجعوا l'énoncé de l'exercice. قلنا بلي هاد l'équilibre il se fait dans un réacteur de volume 10 litres. معناتها عندي un réacteur où le volume تاعي il est constant. D'accord? Donc un volume constant de 10 litres. Donc هنا عندهم le même volume تاعنا اللي راه موجود parce que le gaz il va prendre tout le volume تاع les réacteurs تاعي.
Donc, هنا le volume تاعنا, je parle de volume total. Donc, le nombre de moles على le volume يمثل ماذا؟ يمثل la concentration. معروفة هذه. عدد المولات على الحجم يمثل تركيز. Donc, يصبح عندي هنايا le nombre de moles de HI sur V au carré. Donc, voilà la concentration de HI au carré. D'accord? يبقى لي RT à la puissance 2. La même chose, le nombre de moles de H2, le volume, ou la concentration de H2. Le nombre de moles de I2, le volume, ou la concentration de I2. تبقى لي RT fois RT, هي RT carré. Donc, je peux simplifier RT carré par RT carré. Donc, واش بقى لي le rapport des concentrations. Donc, la concentration de HI au carré sur la concentration de H2 على la concentration de I2. Donc, هذا يمثل ماذا هذا le rapport؟ يمثل KC. C'est la constante qui dépend des concentrations. Donc, هنايا صبح عندي KP يساوي KC. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que KP يساوي KC, c'est comme si هنا RT à la puissance delta N هو واحد. Alors, je vérifie. Delta N, c'est la somme des nombres de moles تاع les produits, donc عندنا 2, moins la somme des nombres de moles تاع les réactifs, donc عندنا 1 زائد 1, donc 1 زائد 1. Donc 2 moins 2, ça me donne 0. Donc RT à la puissance 0 يساوي الواحد. دونك الا كنا في التمرين انا هنا قلت لكم هذه درتها لكم فقط باش نبروفيكم باللي كابي يساوي كاسي فوا ار تي على بيسونس دلتا ان. نقدر نديرها بور نيمبورت كال رياكسيون. هنا درناها بالنسبه لا رياكسيون تاعنا وكي كان دلتا ان تاعنا يساوي صفر اوتوماتيكمون يساوي الواحد. دونك نتوما الا كان في التمرين دون ان اكزامان عطيتكم تمرين نفسه كيما هذا ما ديروليش هذه داكوغ ما تحسبوليش هذه كاع. vous mettez كابي يساوي كاسي فوا ار تي على بيسونس دلتا ان. حسبوا دلتا ان تاعكم كي تلقاوها تساوي صفر RT à la puissance 0, c'est 1. Et vous mettez que KP يساوي KC يساوي 50. Direct. D'accord? Alors, troisième question, la pression totale. Alors, la pression totale, la même chose. إذا كنا اعتبرنا بلي كامل les réactifs et les produits sont à l'état gazeux. Donc, la même chose. هنا je considère que c'est un gaz parfait. Donc, la pression totale fois le volume total, c'est N total fois RT. وخرجت la pression totale. Donc, هنايا عطيتكم la même chose. هنا ثاني عطيتكم deux méthodes. soit نحسبها en système international, soit نحسبها كيما عطاوني les unités اللي عندي. Alors, هنايا عندكم علاش؟ tout dépend des exercices. لازم تكونوا انتيليجون ما تزيدوش على روحكم في لي زيكزامان. انا هنا لا كيسيون كنت تعاودوا ترجعوا لا فيش دو تي دي راح تقول جي كالكولي لا بريسيون توتال qui règne au niveau du réacteur. Donc on n'a pas exigé l'unité. Donc qui m'exige عليك l'unité ما يقولكش مثلا calculer la pression totale en pascal. Donc c'est pas la peine que je calcule en système international. علاش؟ باسكو كي غادي نحسب en système international واش راح ندير؟ راح نحول لو فوليوم تاعي اللي كان اون لتر باسكو الفوليوم تاع لو رياكتور عطاو هنا 10 لتر. دونك خصني نحولها اون متر كوب. دونك راك تشوفوا هنايا ضربته في 10 اس ناقص 3 باش حولته اون متر كوب. دونك ما قالوا لناش. دونك كاسكو جي في موا جي بري لا دوزيام ميثود ديت الفوليوم تاعي كيما راه باسكو ني شايفه لي زيتيديون دي فوا في لي زيكزامان ودي فوا ميم ماشي في لي زيكزامان سورتو في لي كونفيرسيون تاع لي فوليوم ولا تاع لي بريسيون ايزون ان بتي بروبليم. دونك نهار ليكزامان 10 لتر الوغ 10 لتر سي 10 اس ناقص 3 ولا 10 اس 3 سي توجور لي كيسيون كو جو فوا نهار لي زيكزامان ولا دي فوا ميم في لي سيونس دو تي دي. دونك ما كانلاش تكسروا لي سانكم ما قالناش حنايا حسبوا لي اون باسكال. دونك ما نخدمش اون سيستيم انترناسيونال نخدم عطاوها لي اون ليت نخدم اون ليت فقط. هنا لو ار تاعنا في السيستيم انترناسيونال سي 8.314 جول بار مول بار كلفين. الوغ هنا الا خدمت الفوليوم تاعي كيما راها اون ليتر خصني لا بريسيون نلقاها اون اتموسفير. دونك نخدم تاعي ار اللي هي لونيتي تاعها سي لتر اتموسفير بار مول كلفين. الوغ لا فالور تاعها سي 0.082. هذه لازم تكونوا عاقلين عليها. داكور؟ دونك ار يساوي 0.082 litre fois atmosphère par mol par Kelvin. معناتها لو فوليوم اون لتر ولا بريسيون كي نحسبها راح نلقاها اون اتموسفير. داكور؟ دونك هنا لو نومبر دو مول توتال تاعنا حنايا سي 0.5 بلس 0.5 داكور H2 et I2 donc une mol d'accord fois 0.082 و bien sûr عندنا لا تمبيراتور عطاوها لنا 448 degrés Celsius donc زدت لها 273,15 باش نحولها en Kelvin. لازم لا تمبيراتور en Kelvin. d'accord et là je trouve que la pression total تاعنا c'est 5,913 atmosphères. Alors quatrième question, il vous demande calculer le nombre de moles de I2 qui n'a pas réagi. Alors هنا واش درنا c'est des choses que vous connaissez depuis le lycée et vous le faites même en module de chimie de solution. Donc عاود كتبت l'équilibre تاعي. Donc j'ai mis à t égale 0 واش حطينا حنا في le réacteur حطينا 0,5 mol de I2 0,5 mol de H2 bien sûr HI ما عندناش يساوي صفر parce que l'équilibre la réaction مازال elle l'a pas encore déclenché رانا عند طون يساوي 0. alors كي نوصل l'équilibre واش عندنا
je vais former 2x parce qu'on a deux moles de HI, donc c'est 2x. Alors bien sûr, il y a I2 et H2, on a 0,5 moins x, d'accord? Et là, c'est 0,5 moins x. Alors, on a kx تاعي هذا هو نفسه كاسي, d'accord? هو نفسه bien sûr كابي. Donc, هو عبارة عن ماذا؟ C'est x de HI au carré, d'accord? على x de I2 fois x de H2. Alors, x تاع HI هو ماذا؟ هو 2x, d'accord? Au carré. على x de I2 هو 0,5 moins x و x de H2 هو 0,5 moins x. Donc, كي نعوضهم راح يعطيني 2x على 0,5 moins x, le tout au carré. D'accord? Alors, Kp قلنا هو نفسه كاسي هو نفسه kx. Donc, automatiquement نخرج x وراح نلقى بلي x تاعي يساوي 0,39 mol. Donc, هذا c'est le x تاعنا. La question, c'est le nombre de moles de I2 qui n'a pas réagi. Le nombre de moles de I2, c'est 0,5 moins x. Donc, le nombre de moles de I2, c'est 0,5 moins 0,39 هذه اللي لقيناها. Donc, راح نلقى 0,11 mol de I2 qui n'a pas réagi. وهي نفسها عدد المولات كذلك تاع H2 qui n'a pas réagi parce qu'عندهم نفس عدد المولات. D'accord? Alors, la question الأخيرة, la dernière, il vous demande de calculer la pression partielle de chaque constituant. Alors, les constituants هنا اللي عندنا, c'est les réactifs et les produits. Donc, la pression partielle تاع H2, la pression partielle de I2 et la pression partielle تاع le produit اللي هو HI. Alors, بديت بلا pression partielle تاع I2, علاش؟ parce que déjà حسبت le nombre de moles de I2. Alors, la pression partielle هي تمثل ماذا؟ هي la fraction molaire de I2 fois la pression totale اللي كنا déjà حسبناها في la troisième question. Alors, la fraction molaire هي ماذا؟ هو الكسر المولي، تسموه الكسر المولي. D'accord? Alors, هذا الكسر المولي يمثل ماذا؟ C'est le nombre de moles على le nombre de moles total. D'accord? Alors, le nombre de moles total تاعنا هنا نجي نحسبه هنايا à l'équilibre. D'accord? Donc, c'est 0,5 moins x plus 0,5 moins x plus 2x. D'accord? Donc 0,5 زائد 0,5 يساوي الواحد ناقص x زائد ناقص x ناقص 2x مع زائد 2x يساوي الصفر. دونك يبقى لي فقط واحد. دونك n total à l'équilibre يساوي الواحد. D'accord? Donc le nombre de moles total كيما الانيسيال كيف يبقى يساوي الواحد. Donc la fraction molaire c'est quoi? C'est le nombre de moles de I2 0,11 divisé par 1. Donc 0,11 هنا ما كتبش divisé par 1 parce que c'est pas la peine. fois la pression totale اللي حسبناها في السؤال الثالث 5,913. دونك راح تخرج لكم لا بريسيون تاعكم بارسيال تاع اي 2 هي 0,65 اتموسفير وهي نفسها لا بريسيون بارسيال تاع اش 2. علاش؟ باسكو عدد المولات تاع اش 2 هو نفسه عدد المولات تاع اي 2. دونك لا فراكسيون مولير تاع اش 2 هي نفسها لا فراكسيون مولير تاع اي 2. دونك يبقى لي فقط لا بريسيون بارسيال تاع اش. عندكم طريقتين كيفاش تحسبوهم. سواء نستعمل كيما درت انا هنايا عندنا لا سوم دي بريسيون بارسيال هي لا بريسيون توتال. داكور. Donc, les pressions partielles, la pression partielle de H2 plus la pression partielle de I2 plus la pression partielle de HI. On خرج la pression partielle de HI. Là, il y a pression totale moins 2 fois la pression de I2. Parce que la pression de I2 هي نفسها la pression de H2. D'accord? وتلقاو c'est 4,61. نديرو 5,993 moins 0,65 راح تلقاو 4,61. Ou bien, la deuxième méthode. La deuxième méthode, استعملوا هذه كيما استعملنا تاع P I2. La pression partielle de HI هي ماذا؟ هي la fraction molaire de HI, hein, d'accord, fois la pression totale, d'accord. Alors la pression partielle de HI هي, pardon, la fraction molaire de HI هي ماذا؟ هي le nombre de moles de HI, d'accord, le nombre de moles de HI, على le nombre de moles total. Alors le nombre de moles de HI c'est quoi? C'est 2 fois x, donc c'est 2 fois 0,39 sur le nombre de moles total هو 1 fois la pression totale هي 5,913. Donc راح ديروا 2 في 0,39 في لا بريسيون توتال 5,913 راح تلقاو لا ميم فالور 4,61 اتموسفير. دونك عندكم دو ميثود. دونك انا جي اوتيليزي هاد لا ميثود نتوما تقدروا تستعملوا لا دوزيام ميثود. ليسونسيال كي نديروا لا سوم دي بي اي هي نفسها لا بريسيون توتال.